চুরি যাওয়া সরঞ্জাম প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরে লাগাতার পূর্ব আগরতলা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তদন্তে নেমে গত 2 মাসে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ 7টি বাইক, একটি স্কুটি, একটি মারুতি গাড়ি, 400 গ্রাম স্বর্ণালংকার, 3টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার, 4টি মোবাইল ফোন এবং নগদ 67,000 টাকা উদ্ধার করে। আদালতের নির্দেশ অনুসারে মঙ্গলবার চুরি যাওয়া সরঞ্জামগুলি তুলে দেওয়া হয় প্রকৃত মালিকদের হাতে। তারপর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন पश्चिम त्रिपुरा जिला पुलिस सुपर डॉक्टर किरण कुमार के। ईस्ट पीएस में इकट्ठा हुआ है। इधर पिछले 2 महीने में जो चोरी का केसेस है इसमें हम लोग बहुत सारा रिकवरी किया है। उसमें हमने अभी तक 7 बाइक्स, 1 स्कूटी, 1 मारुति कार, 4 मोबाइल, 400 ग्राम्स गोल्ड ज्वेलरी और 3 सिलेंडर रिकवरी करके कोर्ट का ऑर्डर लेके जो फॉर्मल प्रोसीजर है वो सब कंप्लीट करके हम उनका जो ओनर्स हैं उनको आज हम लोग उनको वापस दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा।